एटा हमर मात्रा छटा पिलाटी सब देखि मात्रा छ और लेखा अछि आकार से कोन अछि काऊ बाघ आकार तो सरकार छ एटा हसाई जगह एटा हसाई से चीनी गिना पिठा गला मात्रा छटा कलर कर गेछि पिला आकाश नंबरटा एटा कोन पे छि वर्णना कर देबे आम प्रोवाइड एटा एठे कोन सबला निशान सिखिबो एवं खेला सिखिबो एबे देखंतु एठी पूरा आम पिला जानबा म्हणजे केतेटा आम अछि केते ग्राम अछि तापर से बणिबो पिला 10टा अछि 10 रु 2टा आम से बा 3टा आम से तळे पकाइ देला से तापर पुनी के आम से टोके भीतर रहला 1 2 3 4 5 6 7 प्रथम थिला 10टा 6टा 3टा तळे खसी गेला तापर हम रहला 7टा पिला खेला सिखिबो जदि पिला जोग सिखबार अछि निशान ताले एठी किछि नाही जण पिला आला 2टा आम आला आउ जण पिला 3टा आम आला दिला ते दुई जण कर किला आम आला तो पिला गणी कितो 1 2 3 4 5 ते कहि देबे सर को जिनिस ने कि आपण तैयार करछन्ती एटा प्रथम करते हमर गुडा करते तापुन दागा उटा और बाबा दागा तापरे एटा सुता रे और की कलर लाग किछि नाही माने लो कलर नाही जोटा कि फ्री रे मिली परबो सुताटा जो डबाटा जो कहू कार्टूनटा जोटा कलर तो चाहिए निजे भी प्रस्तुत करि हेबो तेनु पूरा लो कॉस्ट रे धन्यवाद हां एटा पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या जानि पानो से विषय हम कहू केमदे पिला केमदे सहज होटे कहि दियंदु पिला सहज पाइ देखो पिला कार डिजाइन कराइ छै दुरे चौकर पिला देखिबो एगो संख्या मतलब 1 पिला माने पिला संख्या 1 रु 10 पिला संख्या सीधे छै से पिला केमिति पूर्व संख्या एवं पर संख्या जानि पारिबो से विषय हम एटा धारणा दाउ ताकू एटा 1 दुरे चौकर तार पूर्व संख्या हला 0 पर संख्या हला 2 तापर कोन संख्या से कार चलेबो 2 रो पूर्व संख्या हला 1 पर संख्या हला 3 पिला से कार को माने खुशी रे से ताको जेमते लागबो जे मु ओटा पाठ पढि को जानो से पिला जानिबो मु कार चलो छी सब डिजाइन कराइ छी आकर्षण टीएलएम तो एआर पाई किछि माने स्पेशल आर्टिस्ट दरकार ना जे जो सार भी तैयार करि पारबे एटा करबा पाई आर्टिस्ट दरकार नै गोथा देखे दे जो सार भी करि पारबे एटा ठीक है तबे किछि माने डिजाइन कराइ याते हम शिक्षक माने शिखिबा कथा बहुत सुंदर गडे सहज शिक्षण सामग्री एटा किंतु बहुत आकर्षणीय होई छी सर आपण शिक्षण सामग्री विषय हमको देखेबे এটা হলো আমার গণন সংখ্যা এটা একটু 100 পর্যন্ত সে গণিব সে জানিব সে গণন সংখ্যাটা 100 পর্যন্ত ওগুলা সে জানবো তারপরে সে গণন সংখ্যা ভিতরে কোটা অযুগ্ম কোটা যুগ্ম সেটা জানা পাই আমরা পটি ওর করছি একটু 100 মধ্যে কতটি অযুগ্ম সংখ্যা আছে এই অযুগ্ম সংখ্যাটা কত সমান সে রকিতা বসে এই রকিতালা পরে যাহা রইলা এটি सब अजुग्म संख्या जते से देखि परछि से सब अजुग्म संख्या से पटरे अजुग्म संख्या रु हमरो सेति जुग्म संख्या केतोटी अछि जुग्म संख्या रो पट्टी अछि से पट्टीटा एठी समान रखि दबो सेठी एठी रखि दला परे जहा दृष्टि सब जुग्म संख्या पट्टी लगेले से जेकी रखि दिसो सेटा जुग्म संख्या बहुत एक छोटिया सिग्नेचर बहुत सुंदर है परछ आउरे अछि आउरे पट्टी अछि मौलिक संख्या 1 रु 100 मध्ये केतोटी मौलिक संख्या अछि ए मौलिक संख्या पट्टी लगी देखि से जानि पारबो जे केतोटी मौलिक संख्या अछि हां ठीक अछि से हिसाब रे काटिबा को निजे टिके मुंडो लोई काटिबा पड़िबो साइज कोन काटिबा पड़बो जेतु न जदी होला काटि दिबो अलगा संख्या ना पड़ो आइटा अछि गोटे अछि आ उद्धा क्रम अलगा क्रम एक रु 100 भितरे ना अछि आ कोठे जागा करबा पड़बा एपट गोलीटा 1 रु 100 पर्यंत उद्धा क्रम से गाछि उद्धा क्रम ठीक अछि सर बहुत सुंदर और नेक्स्ट तुला सर एटा होती सर पिलांको भाषा शिक्षा विपरीत शब्द माने पिला को देखि पारिबा तार शब्द गुला को से गोटे शब्द कहइबो कम बेसी से विपरीत शब्द जेमिति सुख दुख भीतर बाहर एई परिकार देवे आ
ଶବ୍ଦ ଖେଳ। এই ଶବ୍ଦ ଖେଳ ଭାବରେ ସେ ପିଲାଟା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ କରିପାରିବ, ଯେମିତିକି କରତ, ଗରମ, ଶରତ, ଧରମ, ଚରକ, ସେ ର ର ସ୍ଥାନ ବଦଳେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବାହାର କରିବେ। ସେ ର ଅକ୍ଷର ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିକି ଶିଖିପାରିବ। ଗୋଟେ 7-12ର ନାଁ ଶିଖିବ। ଯେମିତି ଆମର ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, এই মঙ্গলবার ଆଜି ଦେଖିଲା, ତା ଗତକାଲି ଥିଲା ସୋମବାର, ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର, ଏପରି ତାକୁ ସିରିଆଲି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ସେ 7 ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା। ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଦିଶୁଛି, ଟିକେ ବୁଝେଇବେ କ'ଣ ସେଟା? এটা হচ্ছে আমার পিলা যেহেতু আকর্ষণ হওয়া পাই গোটে সাপ বেঙ্গ এগুড়াক দেখলে পিলা সেটিকে আকৃষ্ট সহিত সে ধাই আসে সে দেখা পাই। তো এটা হচ্ছে সাপ। ହଁ 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 এটা যেহেতু উই ভূমিকা আছে, উই ভূমিকা গোটে করা হয়েছে, উই ভূমিকা ভিতরে সাপ বাহারছে। সাপ বাহারলে এঠু বাহারব অ আ হর্ষই দীর্ঘই এমতি এটা স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ পর্যন্ত সব অক্ষর সবুজ বাহারছে। সাপ ভিতরে সে লেখা হয়েছে, সে গোটে গোটে লম্বা হব, সে অক্ষর শিখব। ঠিক আছে। এটা হচ্ছে মাছ, ଆଉ ମାଛ ଧର ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାତି, ଆଉ କାତିରେ କ'ଣ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତାର ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା ଆମର 1ରୁ 20 ଯାଏଁ ଅଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ବଡ଼ ମାଛ ଧର ଏଇଟାକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ପିଲା ଏଇଟାକୁ ଓଲଟେଇକି ଦେଖିପାରିବ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ବୋଲିକି। ଏମିତି ଅଛି 4-5 ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚମ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଣିକା ଗଛ ହେଲା। 2 1 2 2 2 4 ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖି ସେ ନିଜେ ଡାକିବ ପିଲା ଅଭ୍ୟାସ କରିକି। ଏଇଟା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରିଛୁ ତାକୁ। ପିଲା ପ୍ରଥମେ ସେ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବ। ସେ 1 2 3 4 5 6 ସବୁ କରିବେ, 10 ଯାଏଁ ଶିଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ କର ପିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦେବା ଯେ ତୁ 7 ପାଖରେ ରଖ ନେଇକିରି। ସେ ପିଲା ନେଇକିରି ମାଙ୍କଡ଼କୁ 7 ଭାଗ ରଖିବ। ସେ ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ପିଲା ଶିଖିବ କ'ଣ ନା, ଗଛ ଚଢୁଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମ ବି ଶିଖିପାରିବ, ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ ବି ଶିଖିପାରିବ। ସେ ଖସି ଆସିଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ଏଇଟା ପାଇଁ ଅଛି। କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଚଢୁଛି? ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ପଛରେ। ହଁ, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ। ବସ୍ ବୋତଲ ପଣିକିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇକି ଯେଉଁ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ, ସେ ବୋତଲକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ଏଠି। ବୋତଲ କେମିତି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ? ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେ ପଣିକିଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଅଛି ଏଠି। ମନେକର 2 ପଣିକିଆଟା 2 2 1 1 ଲେଖା ଅଛି। 2 1 2 2ରେ 2 ହେଉଛି 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20 ଏମିତି ବୁଲେଇକି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। 3 ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ 3 ଅଛି ଏଠି। ଆମେ ଟିକେ ବୁଲେଇଲା ପରେ 3 ବାହାରିବ। 3 3 1 3, ଠିକ୍ ଅଛି। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 ଏମିତି ଅଛି। 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶିକ୍ଷଣ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବୋତଲ କରାଯାଇଛି।